सानाम को जोहार इन्या चैनल फूड विद गौरी इन सानताली रे सानाम को सागुन दाराम तेहेन दुñ बेनावा काटकम लेटो इन्या चैनल नितो हो आवरी पे सब्सक्राइब का खान नितो के सब्सक्राइब पे मा एनखान नेल ताबन पे तेहेन्या वीडियो काटकम लेटो बेनाव लगी ते इन जहाँ जिनिस को हताव का ओना को दो होयो कना काटकम हलंग 2 चामच गोटा पेंयाज मेटांग बेर मरीच पिया रोहर मरीच बारिया मेटांग पेंयाज रीड आदा रसुन जिरे रीड गुंडो मरीच 1 चामच सासांग गुंडो 1 चामच जिरे गुंडो 1 चामच और काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चामच तेजपाता स्वाद मतो बुलुंग और तुरी सुनुम मांग रे काटकोमा डाटम और काटा को रापुद ताकोन ओना तायनम चोका को छाड़ाव काते भागे टिकिन सला को
निये डाटम और काटा को गुड़गु धीरे रे कटेज काते भागे ठिकिन रिदा। रिद काते मिदटांग बाटी रिंग दोहया। बाटी रे मिद टिटिर गान दाग दुल काते भागे ठिकिन लेहाया। लेहा काते चोका कोदो बाछाव गिड़ी काइं। नितोग दो इसिनी आरम्भया। गैस रे कड़ा ढिपो काते एमाइं 2-4 चामच तुड़ी सुनुम। सुनुम लolo लेनखान एमाइं रोहर मारिच 12 टुकरो काते। रोहर मारिच काटिज भाजी काते एमाइं तेजपाता। इना तायनमिन एमाआ जिरा दोहो बेरेल मारिच। एमाइं गेद दोहो पेंयाज। पेंयाज को काटिज भाजी ᱧᱚᱜ होयुआ। निये तायनमिन एमाआ रिद दोहो पेंयाज। पेंयाज को काटी भाजी काते एमाइं आदा रसुन जिरे रिद और भागे ठिकिन घांटा मेसाया। एमाइं स्वाद मतो बुलुंग। नितोग दो काटकोमिन मेसा कोआ। भागे ठीक मसला सावते काटकोम मेसा को होयुआ बांखान सिरिज सो जम रे बुझाआ। नितोग दोñ एमाआ मारिच गुंडो, सासांग गुंडो और जिरा गुंडो। एमाइं काश्मीरी रेड चिली पाउडर।
भागे ठीक घंटा मेसा काते रीद दोहो डाटम और काटा रेना लेहा दाग काटिक काटिक काते एमाइन और भागे ठीक घंटा मेसाया। नितोग दुኝ हतावा 2 चामच हलंग। हलंग रे 1 कप दा एम काते भागे ठिकिन लेहाया। मसला खन सुनुम उडुक लेनखान लेहा दोहो हलंगिन मेसाया। भागे ठीक काते सानामा कोन घंटा मेसाया। नितो दो गैस आँच कम काते इसिनिन 1.5 मिनिट लेका। इन्या इसिन नितो दो होय कान तिnya। नितो दो मेटांग बाटी रे उचुर दोहोया। बास्के दाका बा एखेनाक ते हो ललो ललो काटकम लेटो फुरुग रे हताव काते पे जम दाड़ेया। ओराग रे बेनाव पे और कमेंट करते बारे होचोኝ पे चेद लेका होय लेना। जदि नवा वीडियो पे कुसिया खान लाइक शेयर ताबन पे। नवा नवा वीडियो नाम लागित ते इना चैनल सब्सक्राइब काते बेल आइकन प्रेस ताबन पे। मा एनखान जोहार।